एक ऑडियो क्लिप्स बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो इसमें बता रहा है कि वो बाकपर है, थानसा की कोई डेफिनेशन नहीं है, ग्रेटर टिपरले की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो चलिए सुनते हैं और आप लोग पूरी ऑडियो सुनने के बाद कमेंट करके बताइए। বড় বাটপার কিন্তু প্রদ্যুতের থানসার ক্লিয়ার না, প্রদ্যুতের গ্যাটাসি প্রবলেম ক্লিয়ার না, থানসা কারে কারে লইয়া যে প্রদ্যুৎ কইতাছে দেবগুরমা হো জমাতিয়া হো, সামনে আমরা দেখলে কি বাঙালি হো, যদি দেখা যায় এখানে একটা বাগান শ্রমিক পশ্চিমে জাতি হো, সব থানসা চোখের সামনে যাবে পড়বো সেরকম বাটপার। তো তার থানসারও কোনো ডেফিনিশন নাই, তার গ্যাটাসি প্রবলেমের কোনো ডেফিনিশন নাই, এবং কার সব লিডাররা তার উপরে হোস্টাইল, কিন্তু বিকল্প নাই। বিকল্প মানে বিজেপি করতো না তারা। এই যে আজকে তারা লোক আমি কথা কইছি, তারপরে আপনার ওই খ্রিস্টান মিশনারিরা যে মেন সংগঠনটা দেখে, এটা আরেক অগুরদা ব্রহ্মা, এটা হচ্ছে কাঠজলা জম্পুজলা, এই অগুরদা ব্রহ্মা আসলো দীর্ঘক্ষণ কথা কইছে, এবং মানে পুরো নেটওয়ার্কটা আমার জানা আছে কোথায় কি আছে, প্রত্যুত্তরা কাউন্টার করা যাইতো। आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि कोई किसी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो उसको कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको लेकर नेगेटिव सोच रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे इंसान हूँ। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके बताइए।